तेलियामुरा महारानीपुरनि नक्सिरै पाराव सांग्रांसाल IPF नि संसाफां कासको तै पद्मश्री बर मानजाक NC देबबर्मानि बिसिकथाम थैमानि साल नांमासक बरमनि बिसिंथि पालायजाखा अ सालनो रोगै संसारजाक मुइतो खलायमानि पान्डाव मानजाखा IPF नि जुदा जुदा तांक्रा आदं रक बिनि मांफ्लिव खुमाला खुमबकमानि बिसिंथै अ साल पालायजाखा पान्डाव कासको मानजाखा IPF ti hangkorni kasko Prem Kumar Riang tei manjaka bodolni mantri Suklasoro Nuatia tangphang Sopon Deborma tei yakchu kasko Pradip Deborma khobai Prashant Deborma Mungya Kami BSC chairman Sulil Deborma tei Hejamara BSC chairman Sulil Deborma tei party ni office secretary Budu Deborma songra kognare jotono mantri NC Deborma ni langma bini choba tei bini phurungjak lamni kogno muitu khlailekha Done. Fred Visram. Fred Sabdan. Start. Kok bro kok tung tumnai sini media rokno ini angka 1 Januari 2026 New Year ni पहिला साल ini hai salono 2023 ni 1 Januari dipor ni 2 PM jorawano sini boram ganang IPF ni founder sini Sarensi Deborma Botipura Sarkar ni bahino former minister tei Padmashri award berijak Rashtrapati ni hite tini bini thimane 3 boshor kamani sal date anniversary जों प्रत्येक बोसोर थांनाय 2 बोसोर कन्टिन्यू नो जों बिनि बनो जे लोकेशन जे पारावो बनो दाहो खायो और जागा बिनि नक थाई अबंखा परमानेंट नक थाई चकना हानिवा थांमाने बिनि नक थायो और जागा जों प्रत्येक बिसिवा डेट एनिवर्सरी नि bono muito khlai kom bogo te kathar mombati musungo te jokati musungo taklayo hungkai जों sini party ni president ni presence sini former cabinet minister government of Tripura the presently hungkai sini party ni president Ata Prem Kumar Riang the general secretary Sopon Deborma vice president sini Pradip Deborma tongo te khorsa vice president sini ex MLA Ramchandra Gatni sini IPF ni bo central committee vice president da Prashant Deborma te central committee sini joto leaders joto ni presence te bini special bini family ni bini sajak sajla suk thai bini relative te বিশেষ করে অরব bini parani bini jara nearest relative tongnai जों jotono tuino taklai bahaino bini mangkhoro mombati mochang laika te khombok laika te dukati mochang laika bono muito laika boka thang tongpro tamo tamo samang tangi thangmani bini a boromno जों tabuk jara tongnai rok party ni ongoi poribar ni ongoi bini relative ongoi जों bon hain hai te bisa muito khlaioi bini mangkhoro tinro khai sopoleka aboni bagai বিশেষ khlaioi sini sara Tripura ni Tripura sarak saimano bohai khoroksa sini leaders besani ni Tripura sani bisingo bokathang tongsak local newspaper rogo जों continue nogo Tripura sani khoroksa leaders think and tank jago or think and tank the word about local newspaper even local nene different media ni bisingtibo award bini bono borom ruoi bibinno সাংবাদিক
bono respect rui award use khlaiei bono mention khlaiei local newspaper rogobo continue nugo kintu bo thui thangmani yagulo tabok award totally newspaper chapter close aboni bagai bohai leaders na chang manoi chini dofani bisingo angwan sogo bono chini dofano thanchak khainani bagai lama sonai chini dofano sisarenai economically yongthong fundamentally yongthong nini political right yongthong nini religious right yongthong land rights yongthong everything bini leadership ano chini dofani bororok sisawo even bo kwbangma book rok bo publish khaika boniji composer boniji writer bini kwbangma contribution tongo bo kathang tongpro bini government service lai bo tongoi bo kwbangma borokno bo upokar khlaimani tongo even সরকারি জীবন সরকারি কর্মজীবন ইয়াকারি খাইব পলিটিক্যালি বহাইনা কবাংমা বরকনো জাস্টিস রেমানি তঙ্গ বিনি যে তমাহিন সুইমানি যে বিনি যে ওন যে ট্যালেন্ট ওন যে বিনি তমাহিন এডুকেটেড মানে বিনি যে পাওয়ার্স বিনি বিসিংতেই থাউজেন্ড এন্ড থাউজেন্ড বরক bini bisingti justice mamani betongo bicar mamani betongo saiban mamani betongo gyan mamani betongo unity yang mani betongo obo hai jeng bono chini dofani borok jeng kathang tongsak dofa kathang tongsak jeng bono प्रत्येक बोसोरनो jeng bono muidok khlainai bono jeng borom lainai ba tabo physically jeng bai kri phano sak bai thang ba jeng bai kri phano bini atta bo nokha sakao tongoi bo jeprapana chini uklok bskango tongo obosong poito khlaio obosong believe khlaio ei bini ideology no nahoreino jeng tabokbo samung tanglai tongo dofani satte ei chini padani satte chini community ni satte saboni bagai norokna bahaina tinini muitoni salo belai belai ka hambaya par te happy new year Sambai jotonono press media jotonono tini chung sar NC Debormani bisiktam timani sal o salno chung bini mang enggo thangai mang koro thangai kumthang bok laye ikon sa panda khlai mani pore o jaga chung bini noklawo noklawo kaisa soron soba mujuk lani panda khlai leka okay Jotono Saimano Sar NC Deborma the regional political party ni think tank abo sudu chung simia sara all over India ni borok abo newspaper থেকে শুরু করাইছো তো মিডিয়া abo সাজা bo 28 তারিখ আগস্ট 1942 সন আসায়ু abo অফিশিয়ালি কিন্তু লোকাল और भाई साइमान का अब ऑफिशियली किंतु नॉन ऑफिशियली बिनि बयस्थाय बकरा ताइ साबस जाक जों ऑफिशियल नन जों रेकर्ड न फनका जे बिनि गोबां मा अचिवमेंट जों अब अरबो सालायका कारण बिसिं दङ जे ए जे कास्टमारी ल त्रिपुरी रियां नि जे कास्टमारी ल पुइला बय सुइनानि बागै चाइजोगनाय सुइनाय अब बनो खरकसा दङ পাশাপাশি পলিটিক্যাল পার্টি নিয়ে তো কোনো সানা করে টিউজেস থেকে শুরু করে আইএনপিটি বা আইপিএফটি যা যা পলিটিক্যাল পার্টি তৈরি কা আরও যতন ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি বিনি অবদান দङ তিনি সালো जों সানানি মুচমাখায় অবশ্যই বত থেকে 1 তারিখ জানুয়ারি 2023 কিন্তু ব থিমানি পরে তাইব বখা নাঙ্গৈ টিপ্রালেন্ডनि যে মুভमेंट Tipraland kuru hingke Tipraland ingya hingke separate state Tipraland ingya hingke Tiprasar tai thanglia o je sense abo sara Tripura o chung nukha je bo theibai mani pore teibo muito klai lekha obo kobuino je sarensi deforma je cyclang mane obono kaisa lama tongsibo Tiprasani je Tipraland sara tai Tiprasarokno thangnani kono chance kore erisi elakano tui অবশ্যই আইপিএফ পিও সিমি খাবা চাইয়া সারা ত্রিপুরাসা পলিটিক্যাল নন পলিটিক্যাল এনজিও যা যা দंनाय रक বা বুদ্ধিজীবী মহল তাবুকনি যে পরিস্থিতি তৈরি ইনকা
বিশেষ করে বাংলাদেশও যে ঘটনা গতিমানি পরে বাংলাদেশনি বড় ফাইট সপাইমানি পরে তাবুক ভারতবর্ষ যে সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি তৈরি নি পরে যে তাইব আগগ্রিব যে ওর ভারতবর্ষ যে ফাইনাই রক বাংলাদেশ বা যে ফাইনাই রক আবার অন্য সেই আসাক সকি তুই ফেমানি পরে ত্রিপুরাসানি যে কন্ডিশন তামুং নাই তাইব আবনো ওই ঘটনার অনুগুই তাইব বিনি যে লামা ফুনুক লাংমানি ত্রিপুরালেন লামা আবনো সিরিয়াসলি তা লাইকা जोबोरनि बागै दिनैनि सालो आं IPF नि जेनेरेल सेक्रेटारि इंगै आं अबनो कबुंनारनाय जत तिप्रासा तंनाय र पलिटिकल पार्टी सार एनसि देबबर्मा लास्ट IPF नि खलायपानो ब सुरु खलायनाय टिउजेस कर्मचारि इंतै जे टिउजेस जे संगठन संसानानि बिसिं प्रतिष्ठातानि बिसिं ब खरकसा परवर्ती समय जे विभिन्न कारणे जे आरो दिनै INPT तैरिंखा आबो बिनि अबदान INPT बाबा हाइके तैरिंखाबा आपरो एमन एक परिस्थिति तैरिंखा जे টিউজেস नि परे TNB नि नकरका बलं बरो रगाव पलिटिकल पार्टी इंखा एर परे काग लाइके TTNC इंखा एर परे TSPP हिने देवव्रत कलनि बतंग बवान सुका जे मुति खाइ पिसा पिरिं खलायै पलिटिकल पार्टी बांगिले तिप्रासार थांगिया गावबनो काइसा थुमसा खलाय मातुमनाय आफुरबो IPF ते आसाय जगनो सेकांनि 2020 सन কিন্তু IPFT INPT বা দিনে TNB TSPP মিলু যে TTNC সব বেবাক মিলু ন অবতে গেছে একটা না সিঙ্গেল পার্টি ইন্টন নাই যে সাইটক নাই আবাবো সার এনসি দেব এটা সার এনসি দেব বর্মানি যে ওয়ান চক মং আবো শুধু IPFT নি সিমিয়া ফুল পলিটিক্যাল পার্টি যারা তংতংনাই র বিভিন্ন কারণে ব্যক্তিগতভাবে বিনা আইডিওলজি হইতে আলাদা আঙ্গি মানো ঠিক কিন্তু রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি ও আপ্রো আলাদা আংফানো ताबुकनि वान सुमुंगो पर्यन्त मा 5 मासो कइता जे बिनि लास्ट जे वान सुमुंग एडिसि एलाकानो तुये तिप्रालेन माइयासा तिप्रासार तै थांलिया ककनो ताबुक तिप्रा मथा থেকে শুরু কলাই যা पॉलिटिकल पार्टी যা NGO नन पॉलिटिकल बुद्धिजीवी रिटायर्ड पर्सन बेबाक न ताबु मा बुजिखा आबो थै थांबाय माने परसे ताइबो बुजिबायसो बररो बो थै थांबाय माने परे न ताबु सिटिजनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट तैरिंगे एट प्रेसार फाइस फैसा मकल बाई नुका आगे गोबां बर' बांलादेश माने 1971 सननि गल्प हाइके नुको ठीक न ताबुक 2024 जरा 31 डिसेम्बर 2024 जरा जे तंनाय से बसे ताबुक बांलादेशी पाकिस्तान जेसे पानुंसित बबा भारतनि नागरिक नायने ताबुकनि जे जेनारेशन बरक मकल बाई थां कागजे पत्र आइन पास खायमान नुको अब तेबो सिरियासलि वानसंना रोंखा जे आव सारेनसि देबबर्मा थै थांबाय माने परेसो जों तेबो काहामखौ वानसंना रोंगो जे घटना नांनाय आबोबा घटना बा सारेनसि देबबर्मा थैग्राथन होनि जा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बा उंयां तक सैमेन्या ब थैबे माने परेन हादे 2024 नि 31 डिसेम्बर जरा जे तंनायसे ताबुकाय बांलादेशी पानो भारत निंनाय भारत आइन तैरि खलायरिमान परे जों बाबनो तामखे बिरोधिता खलायसिना नों बिरोधिता खलायखा जों आन्दोलन खलायखा एर परे फानो जोर जबरदस्ती पर ताबो नों पार्लामेन्ट से सिद्धांत ना कांगाय जोंहाबो मानिनानै बाध्य भारतबासी हिसाबै हयतो जों ताबो आन्दोलन खाय दंगानो जे आपनो संशोधन खायदि होनो किन्तु आइन तो तैरिङै थांखा गाबो सारेनसि देबबर्मा थैमानि परे এই घटनांगै आबो तैबो सिरियासलि मा वानसुक लायखा जे तिप्रा मथापानो हिलाय दंग्रा सिदि IPF तिपा हिलाय दंग्रा सिदि जेसपा हिलाय दंग्रा सिदि नरक खानचां लायै स्टेट सेपारेट स्टेट न सानसि दिनै जत बरक न प्राय 99% ताबो ककनो साका आजे सरन सभानि तिनि मुइतो क्लाइमानि पान्दावो सारेनसि देबबर्मानि जे वानसुकमा आबो शुधु IPF तिसिमिया जत तिप्रासानो अलामा माथांका के आं तिनि इसे चाव कक सामानि अबनो मेसेज होननानै मुजु पलिटिकल नन पलिटिकल आबुनि अनेक उद्देग कावो तामुखाय चिनि तिप्रासानि चिनि जे नेक्स्ट जेनारेशन जों जा बुगिना तो बुगिखा नेक्स्ट जेनारेशन तामुखाय थांनाय बिनो डिमान्ड सारा तिप्रालेन डिमान्ड सारा चाहिँ इंडिया ओ मेसेज न काहाम काय वानसुगु बुसकांनि पलिटिकल नन पलिटिकल NGO जे कुनु बरर जे कुनु मथा बिनो कगनो वानसुगु बुसकांनि पदक्षेप नानानै इंथन ताम खालायना नांनाय आबो जों दरकार नाखै जों कुथुमलाय सालायनाय किन्तु बिनियाव जे वानसुक माने आबोनो कबुइ मोथानानै बाखि फायदि आं कोनो पलिटिकल पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि इंगिसिमिया व्यक्तिगत भावे
4 ইঞ্চি দেববর্মাनि kaisa অনুগামী হিসাবে आं जतननो कयजानि मुसुंग तिप्रालेन सारा तिप्रासा फै थांलिया बायदि तिप्रासानि बागै जापि फलायदि थुमसांदि थानसासिनि दरकार तिप्रालेननि बागै थानसा पलिटिकेलनि बागै थानसा या ताकुकटे बखकजों तिप नायथ'थ' ख्लाय खुमबक नानि बागै बिनि यागला आं जोंनि पार्टीनि যত नेतृत्व रत्न सुशृंखल भावे 28 अगस्त 1949 Olapan itu itu nasi nangya. Abang yagulah angkoi nai, sini cabinet minister, Sar Shukla Charan Watia, no, Sar ni mangthongo, pom bok nani bagi. Mama hano. তিনি ওরা 4 ইঞ্চি দেববর্মানি